پارٹ 33۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے یا شاید حیران نہ ہوں کہ مجھے سرائے کی موسیقی بہت پسند ہے۔ اکثر خالی وقت میں دوہڑے اور ماہیے سنتا ہوں اور سر دھنتا ہوں۔ ان نغموں میں حزن تو ہے مگر حسن بھی ہے، یاس بھی ہے مگر اس سے لگی لگی آس بھی ہے۔ میاں والی جانے سے پہلے کی بات ہے، میں ایک سرائے کی نغمہ بہت سنا کرتا تھا اور کانوں کو بھلا بھی لگتا تھا، منڈا میاں والی دا۔ آج اس پروگرام کے آخری حصے میں آپ کی ملاقات میاں والی کے جوانوں سے کراؤں گا۔ دیکھیے گا کہ گفتگو انسان کے اندر تک کا آئینہ ہوتی ہے، اور دیکھیے گا کہ اس دور دراز پسماندہ علاقے میں جوان جو اب تعلیم پا رہے ہیں ان کا انداز فکر کیا ہے۔ ہاں، تو میاں والی چلنے سے پہلے داؤد خیل کی دو چار باتیں اور۔ اس ساری دنیا سے الگ تھلگ خطے میں سن 54 میں صنعتیں لگنی شروع ہوئیں، 4 بڑے کارخانے قائم ہوئے، پاکستان بھر سے لوگ روزگار کے لیے داؤد خیل پہنچ گئے۔ ریلوے لائن کی ایک جانب یہ چھوٹا سا گاؤں بڑا سا شہر بن گیا، اور ریلوے لائن کی دوسری جانب فیکٹریاں بنیں، کالونیاں آباد ہوئیں، اسکول، کلب، گیسٹ ہاؤس، کوٹھیاں، بنگلے اور شاپنگ سینٹر بنے، اور یہ علاقہ سکندر آباد کہلایا، جہاں افسر اور مزدور شانے سے شانہ ملا کر رہتے ہیں۔ یہیں میری ملاقات داؤد خیل کے مزدوروں کے رہنما غلام سرول سے ہوئی۔ پاک امریکن فرٹیلائزر فیکٹری میں وہ ٹائم کیپر ہیں۔ کچھ عرصے پہلے تک مزدور یونین کے جنرل سیکریٹری تھے۔ اس علاقے خصوصاً مزدوروں کے دکھ سکھ میں شریک رہے، اس لیے ان سے خوب واقف ہیں۔ اس روز گیسٹ ہاؤس کے سامنے خوبصورت باغ کے ایک چبوترے پر میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ ہم دونوں دسمبر کی دھوپ تاپ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ میں نے غلام سرول سے پوچھا کہ اس علاقے میں جو اتنی بڑی بڑی صنعتیں قائم ہوئی ہیں، ان کے قائم ہونے سے علاقے میں خوشحالی آئی ہے؟ جس طرح خوشحالی آنی چاہیے تھی عبد صاحب، وہ میرے خیال میں اتنی نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جہاں افسر شاہی کا قیام جو ہے نا رہا ہے، اور افسر اپنی منمانی کرتے رہے ہیں، جہاں جو افسر بھی اگر ایک اسسٹنٹ مینیجر بھرتی ہوا ہے نا، وہ آج چیئرمین کے عہدے تک پہنچ گیا ہے، لیکن اس وقت جو ایک کلی یا ہیلپر بھرتی ہوا تھا، وہ اس وقت ہیلپر ہی پھر رہا ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے اتنی واضح حق تلفی یا تضاد سمجھ لیں اس کو، اس کی وجہ سے لوگ بد دل بھی ہیں۔ مزدوروں کا کیا حال ہے؟ ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے یا انہیں پریشانیاں ہیں؟ مزدوروں کو پریشانیاں تو خیر انسان کو زندگی میں کوئی ختم نہیں ہوتی، اوورال پریشانیاں کوئی خاص نہیں ہیں، لیکن چونکہ آج کل زمانہ اتنا ایڈوانس جا رہا ہے، پیسے کی ریل پیل پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ ہے، خصوصاً کاروباری اداروں میں، ٹھیکیداری اداروں میں، یہ جو لوگ ہیں، تو جہاں زندگی کی دوڑ میں ادھر جہاں تنخواہوں کا تفرق ہے نا، افسروں کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور کالونیاں کٹھی ہیں، جہاں افسر اور ورکر کی کٹھی ہیں، تو ان کا ایک دوسرے کے رہن سہن پہ خاصا اثر پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے ورکرز جو ہے نا، خصوصاً اسی زندگی کی دوڑ میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے نا افسروں سے تقریباً ملتا جلتا ہو، تو جس کی وجہ سے ان کو پریشانی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ اتنا وسائل نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے ان کو ایڈوانسز لینے پڑتے ہیں، قرضے لینے پڑتے ہیں، اور یعنی غیر مطمئن سی جو ہے نا زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اچھا، احساس محرومی کی وجہ سے یہاں جرائم تو نہیں ہے، منشیات کا استعمال تو نہیں ہے؟ منشیات کا استعمال ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ مطلب اس کو آدمی کہے کہ بہت زیادہ ہے۔ بہرحال یہ اس کی وجہ مین یہ ہے کہ لوگوں کے پاس روزگار ہے نہیں، جرائم کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں۔ ہاں، اس فیکٹریوں کی وجہ سے جو بڑے جرائم تھے نا، قتل ڈکیٹی وغیرہ کے، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً کافی لوگ برسر روزگار ہو گئے ہیں۔ دوسرا، آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے نا رات گئے تک جاری رہتا ہے، جس وجہ سے راستے جو ہے نا محفوظ ہیں،
اور اس کے علاوہ مطلب کئی لوگ ایسے ہیں جن کی قتل کی دشمنیاں ہیں آپس میں یا اس قسم کی دشمنیاں ہیں، لیکن وہ ایک ہی فیکٹری میں ایک ہی پلانٹ پہ ملازم ہیں، تو انہیں رسمی طور پر آپس میں بات چیت بھی کرنی پڑتی ہے. تو اس طرح کی میل جول سے ٹینشن جو ہے نا کم ہوئی ہے. بڑے جرائم جو ہے نا 307 302 وغیرہ ڈکیٹی قتل وغیرہ کے اس طرح جو ہے نا یہ کم ہو گئے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے چوری چکے تو یہ تھوڑے بہت ہیں. کل آپ کہہ رہے تھے کہ دریائے سندھ کی بات ہو رہی تھی، دریائے سندھ سے داؤد خیل کو فائدہ نہیں پہنچا، نقصان پہنچا، وہ کیا بات تھی؟ تو سندھ کے علاقے کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے نا جی، ہم ادھر پیر پہائی ہے کالاباغ ڈیم ایریا کے ساتھ، اس کے اولی طرف بنی افغان ہے، اور ادھر پرے ماڑی انڈس ہے، ککڑا والا وانڈا ہے، کالا باغ ہے، بلکہ ادھر جلال پور ہم نے کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جس نے خاطر خواہ ترقی کی ہو سندھ کی وجہ سے. یہ تھے داؤد خیل کے مزدوروں کے ایک رہنما غلام سرور. اور آئیے اب سکندر آباد سے نکل کر ریلوے لائن کی دوسری جانب پرانے داؤد خیل میں چلیں اور پاکستان کی تاریخ کے ایک اہم واقعے کا مشاہدہ کریں. اس روز پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کی نوید تھی اور دارالحکومت اسلام آباد میں عوام کے ووٹ سے باضابطہ منتخب ہونے والی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اپنے منصب کا حلف اٹھا رہی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بے نظیر بھٹو صدق کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ کی وحدت اور توحید پر اعتقاد رکھتی ہوں الہامی کتابوں پر یہ داؤد خیل کا ایک چائے خانہ ہے جس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں. سامنے ایک بڑا سا ٹیلی ویژن سیٹ رکھا ہے اور یہ سب لوگ چائے پیتے جا رہے ہیں اور ٹیلی ویژن کے اسکرین پر وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری کا منظر دیکھتے جا رہے ہیں. ان میں زیادہ تر ادھیڑ عمر اور بوڑھے ہیں اور حیرت ہے کہ کوئی جوان یہ منظر دیکھنے نہیں آیا ہے. یہ سادہ لوح لوگ وہی اپنے لمبے لمبے کرتے پہنے اور تہبند باندھے ہوئے ہیں، سروں پر صافے ہیں، ماتھوں پر شکنے ہیں، شیو 3-4 دن پہلے کیا ہوگا شاید. سب کی نظریں ٹیلی ویژن پر جمی ہیں، یہ تو میں دیکھ رہا ہوں، مگر یہ سب کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا محسوس کر رہے ہوں گے، یہ دیکھنے سے میں محروم ہوں. بھری دوپہر ہے، چائے خانے کی چھپر جیسی چھت کے نیچے ٹھنڈک ہے. یہ ایک جانب دالان کے رخ کھلا ہوا ہے، دوسری جانب بڑی سی دیوار میں موکھے کھلے ہوئے ہیں جن کے راستے تیز روشنی اور خنک ہوا اندر آ رہی ہے. اور داؤد خیل کے ان لوگوں نے جو خدا جانے کیوں تھکے مادے نظر آ رہے ہیں، مٹیالے رنگوں کی سوتی چادریں اپنے گرد اور اچھی طرح لپیٹ لی ہیں. اطراف میں ان لوگوں کے گھر ہیں، کچھ کچے پکے، کچھ آدھے ادھورے. ان کی گلیاں پختہ نہیں اور سڑکوں پر لوگوں نے اپنے چبوترے، سیڑھیاں اور چار دیواریاں اتنی آگے بڑھا لی ہیں کہ آدھی سڑکیں بند ہیں. داؤد خیل کے بیچوں بیچ جو بڑی سڑک ہے جسے یہ لوگ شیر شاہ سوری روڈ کہتے ہیں، نہ صرف کچی پڑی ہے بلکہ ہر مکان کے مالک نے اپنا علاقہ اتنا آگے تک بڑھا لیا ہے کہ شیر شاہ سوری روڈ پر روڈ نام کی چیز برائے نام رہ گئی ہے. عجب بات یہ ہے کہ ہریالی بہت کم ہے، زرخیز زمینیں ہیں، دریا دور نہیں، مگر لوگوں نے گھروں کے آگے درخت، پھول اور پودے بہت کم لگائے ہیں. خدا جانے ان کے مزاج میں یہ روکھا پن کہاں سے آ گیا اور کیوں. ایک اور عجیب بات اس بستی کی میں نے یہ دیکھی کہ سڑکوں پر کہیں لوگوں کا ہجوم نہیں ہے، کہیں بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، کہیں کھوے سے کھوا نہیں چھل رہا ہے. ابھی ذرا دیر پہلے جمعے کی نماز تھی، لوگ اپنے گھروں سے نکلے، مسجد میں جا کر نماز ادا کی اور پھر اپنے گھروں میں چلے گئے. سڑکیں پھر چپ ہو گئیں. شیر شاہ سوری روڈ پر سناٹا سا چھا گیا، نہ کوئی موٹر گاڑی، نہ کار اور نہ بس. ہاں، تو چائے خانے میں وزیر اعظم کے حلف اٹھانے کی کارروائی بدستور جاری ہے. نئے لوگ پنجوں پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور خاموشی سے بیٹھ رہے ہیں. اب یہ تقریب ختم ہوگی تو میں اپنا مائکروفون اٹھا کر ان لوگوں کے پاس جاؤں گا اور پوچھوں گا کہ جمہوریت کے آنے سے دل میں کیسے کیسے خیالات آتے ہیں. اور بلا رغبت و اناد قانون کے مطابق انصاف کروں گی.
करूँगी। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। सरवर साहब, ये पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत कायम हो गई, आप यहाँ दाऊद खेल में इस मौके पे क्या महसूस करते हैं? ज़ाहिर है दाऊद खेल में भी हम जिस तरह हुकूमत खुश उसलूबी से इक़्तिदार मुंतकिल हो रहा है, हम भी ये चाहते हैं कि दाऊद इसी तरह हमारा इलाका तरक्की करे और इनको खुदा तौफीक दे कि वो सही काम करें और पॉजिटिवली इसको अपने इक़्तिदार को अपनाएं और इक़्तिदार पे अमल करें। आप क्या महसूस करते हैं? मुल्क में जमहूरी हुकूमत कायम हो गई, यहाँ दाऊद खेल में आप क्या महसूस करते हैं? ठीक है, जो कुछ बन गया। आपको क्या उम्मीद है कि अब इसके बाद जमहूरी हुकूमत कायम हो जाने के बाद आपको क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है कि नए लोग आए हैं, अच्छा काम करेंगे, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए रोज़गार का काम करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। बड़ी खुशी हुई है कि पहली दफ़ा सही जमहूरियत पाकिस्तान में भी आई है और सही तरीके से इंतखाबात हुए हैं। हमें बड़ी खुशी है इलाका दाऊद खेल के लोगों को कि सही तरीके की जमहूरियत हमारे मुल्क में भी आ गई है। आप खुश हैं कि मुल्क में जमहूरी हुकूमत आ गई? बिल्कुल खुश हैं, ठीक है, बिल्कुल। आप मुतमईन हैं इस पे? ठीक है, ठीक है। आप खुश हैं कि जमहूरियत आ गई? ठीक है जी, आ गई। ये हुई दाऊद खेल के चाय खाने में जमहूरियत की गुफ्तगू, और अब यही गुफ्तगू शहर मियांवाली के जवानों से होगी। एक रात गुजार कर अगले रोज़ मैं मियांवाली पहुंचा। शहर में दाखिल होते हुए शहर के कॉलेज की बड़ी सी सफ़ेद सी इमारत नजर आई। मैं कॉलेज में जा पहुंचा। सैकड़ों तालिब इल्म इधर उधर घूम रहे थे और अपने दरमियान मुझ अजनबी को कनखियों से देख रहे थे। तारुफ कराने में हम सबको दुश्वारी हो रही थी, मगर जो ही ये दीवार गिरी और हमने एक दूसरे को पहचाना तो तालिब इल्मों की एक खलकत मेरे गिर्द उमड़ आई। गुफ्तगू आहिस्तगी से शुरू हुई, बड़ी मुहज़्ज़ब, बड़ी शाइस्ता, मगर जूं जूं नौजवानों का मजमा बढ़ता गया, बात का अंदाज बदलता गया। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। लीजिए, ये रही उस रोज़ की रिकॉर्डिंग। मैं यहाँ मियांवाली के गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ। डिग्री कॉलेज है ना? तालिब इल्म मेरे गिर्द बहुत से होनहार माशाल्लाह जमा हैं। 24 घंटे हुए हैं जब मुल्क में जमहूरियत सही मानों में बहाल हुई है और नई वज़ीर आज़म ने अपने ओहदे का हलफ उठाया है। तो नौजवानों से पूछें कि सही मानों में जमहूरियत पाकिस्तान में बहाल हो गई, आप लोग कैसे महसूस करते हैं? हम बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं सर, क्योंकि ये पाकिस्तान में 11 साल दौरे जो अमरीत का गुजरा है, तो उसके बाद अब ये जमहूरियत आपने खासकर हमारे तालीमी इदारों में जो गुंडागर्द अनासिर थे, क्योंकि तलबा का एहतसाब नहीं होता था, वो तलबा के सामने नहीं आते थे तलबा के कायदीन, तो इसलिए वो जो हैं गुंडागर्दी का ज़्यादा दौर दौरा था। तो जो उन तलबा तंजीमें जो क्लाशन कोर्स के सर पे चल रही थी वो अब ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, क्या मियांवाली के बारे में तो ये सुना है कि यहाँ हथियारों का इस्तेमाल बहुत आम है, आसानी से कत्ल कर देते हैं लोग। अब क्या, अब तालीम आम होने के बाद सूरत हाल बदल रही है? नहीं सर, वही सूरत हाल है। मैं सर तकरीबन 3 साल से कॉलेज जा रहा हूँ। इस कॉलेज में मैं जब भी आता हूँ कॉलेज, तकरीबन मुर्दा खाने कोठी पर हर दूसरे और तीसरे रोज़ कोई न कोई लाश ज़रूर होती है। आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो कत्ल आम का रेशो है वो किस हिसाब से है। खून तो उसी तरह ही बह रहा है। अब जमहूरियत आई है, शायद कोई न कोई लोगों के अंदर शऊर पैदा हो। लेकिन आपका क्या ख्याल है? आप लोग तालीम याफ्ता नौजवान हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये कोई अच्छी बात है? नहीं सर, हम सर चाहते हैं कि ये खत्म हो और अमन अमान है। अच्छा, तालीम, आप मुझे बताएं मियांवाली में तालीम का क्या हाल है? आप मुतमईन हैं? बहुत सर, बहुत बुरी तालीम है सर, इधर बिल्कुल मुतमईन नहीं है सर। क्या कमी है इसमें? सर इधर स्टाफ और स्कूल और इनकी कमी है सर, बहुत ज़्यादा। आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है मियांवाली, इसमें स्टाफ काफ़ी है? काफ़ी नहीं है, और जो है वो भी पीरियड नहीं लगाते। सर बाहर से जब कोई टीचर आता है जहाँ बरादरी है तो यहाँ जो है उनके वालिदैन बच्चे के कहते हैं कि ये हमारे बच्चे को फलां सहूलत नहीं मिल रही है, इसलिए इसे सहूलत दो। तो जब वो बाहर का टीचर को सहूलत नहीं देता, उसे जब वो इनकार कर देता है, तो इसलिए इसको तबादला करा देते हैं। फिर यहाँ पर पाकिस्तान का पीरियड बहुत कम लगता है, कभी लगता है और कभी लगता नहीं है।
تیاری کا بالکل نہیں لگتا جماعت لازمی مطابق پاکستان نہیں پڑھاتے ہیں خاص کر میتھمیٹکس کے پروفیسر سر بہت نالائق ہیں سر. میتھمیٹکس کے پروفیسر تو انتہائی نالائق ہیں سر. بالکل کچھ بھی نہیں کراتے سر. فرانسوں سے رٹ کر آتے ہیں اور سر یہاں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی بھول جاتے ہیں سر. مطالعہ پاکستان کا ابھی تک ایک اسلامی نہیں لگا ابھی تک. اچھا بھائی میاں والی دا پٹھان لگے دا منڈا میاں والی دا پٹھان لگے دا گلا بولیاں تے لالے علی جان لگی دا منڈا میاں والی دا پٹھان لگے دا منڈا میاں والی دا پٹھان لگے دا. فرنٹی سیٹ مالے گے بیگی آئے چندیرا فرنٹی سیٹ مالے گے ہس پہنی سا میں تو اسی مان لگی گا منڈا میاں والی دا پٹھان لگے گا منڈا میاں والی دا پٹھان لگے گا. پارٹ 34. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے بہت سے جو نوجوان یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا سب کو روزگار ملازمت مل جاتی ہے؟ بالکل نہیں ملتے. کلیئر نہیں ملتے ملازمت تو بالکل نہیں ملتی. میاں والی کے ڈگری کالج میں طالب علم مجھے گھیرے کھڑے تھے. باتیں ہو رہی تھیں. میں ایک سوال پوچھتا تھا، مجھے 100 جواب ملتے تھے. مگر میں نے جو یہ پوچھا کہ ڈگری پا کر آپ کو روزگار ملتا ہے یا نہیں، جواب تو اس بار بھی 100 ملے، مگر مطلب ان سب کا ایک ہی تھا، نہیں. ویسے تو یہ المیہ سارے ہی علاقوں، سارے ہی شہروں اور سارے ہی قصبوں کا ہے، مگر دریائے سندھ کے کنارے کنارے جس تنگ سی پگڈنڈی پر میں چل رہا ہوں، یہ عجب راستہ ہے جو کبھی ویرانوں میں چلتا ہے اور کبھی بستیوں سے گزرتا ہے، مگر نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ویرانے کہاں ختم ہوئے اور نہ یہ احساس ہوتا ہے کہ آبادیاں کب شروع ہوئیں. دریا کے ساتھ ساتھ یہ سارا علاقہ بڑے شہروں سے دور، بڑی شاہراہوں سے الگ تھلگ، بڑے مرکزوں سے پرے اور بڑی ریلوے لائنوں سے ہٹ کر واقع ہے. یہ علاقہ نظر بھی آتا ہے مگر اوجھل بھی ہے. یہ شہر، یہ قصبے کنبے کے ان لڑکوں جیسے ہیں جن کے لاڈ پیار نہیں ہوتے، جن کے بناؤ سنگھار نہیں ہوتے، جنہیں بس ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے. میاں والی سچ پوچھئے تو بالکل یوں ہے کہ اگر پاکستان کے نقشے پر پشاور، راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور اور فیصل آباد کو ملا کر چاند بنا دیا جائے تو یہ عین اس جگہ آتا ہے جہاں تارا ہونا چاہیے. مگر اس شہر کو شاید وہ آنکھ نصیب نہ ہوئی کہ یہ جس آنکھ کا تارا ہوتا. یہ شہر ہے تو، مگر سارے ہی بڑے شہروں سے دور ہے. یہاں کارخانے لگ سکتے تھے مگر نہیں لگ سکے. یہاں معدنیات نکل سکتی تھیں مگر نہیں نکل سکیں. یہاں زراعت کو فروغ ہو سکتا تھا مگر نہ ہو سکا. اس کے بعد یہاں منڈیاں قائم ہوتیں، دفتر کھلتے، کالونیاں آباد ہوتیں، کشادہ سڑکیں بنتیں. یہ کچھ نہ بن سکا. ترقی کے بڑے دھارے سے کٹ کر رہنے والے علاقے اکثر یوں ہی خسارے میں رہا کرتے ہیں. میں داؤد خیل سے میاں والی کی طرف چلا تو میرے ساتھ ساتھ ایک نہر چلی، تھل پروجیکٹ کینال. اکثر نہریں نشیب میں ہوا کرتی ہیں، یہ اونچے پشتے باندھ کر اٹھائی گئی تھی.
नतीजा ये हुआ कि दोनों तरफ की जमीनों से पानी फूट पड़ा। हरे खेत शोरे के तालाब बन गए और उनके बीच जजीरा बन जाने वाली बस्तियों की दीवारों को नमक चाटने लगा। आगे चलकर ये नहर मियांवाली शहर से पहलू बचाकर निकल गई। अब इस शहर की एक जानिब नहर थी, दूसरी तरफ दरियाए सिंध था। उसूलन तो मीठे पानी की गोदी में पलने वाली आबादियां खूब फला फूला करती हैं, फिर मियांवाली के नौजवानों ने मायूस होकर गर्दनें क्यों डाल दी हैं। मैंने डिग्री कॉलेज के एक उस्ताद से पूछा कि कालाबाग के मकाम पर जिनाह बैराज से जो ये अजीम शान थल प्रोजेक्ट नहर निकाली गई है, इससे मियांवाली को कोई फ़ायदा पहुंचा है? मियांवाली को जी मजमूई तौर पर कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। चाहिए तो ये था कि चूँकि बहुत सा इलाका से होकर गुजरती है, लेकिन जो टिवाने वगैरह जो उस ज़माने में अंग्रेज़ों के ख़ास लोग हुआ करते उनके लिए बनाए गए थे। तो हमें बड़ा शिकवा आप लोग मांगते हैं, जो 1964 में जहाँ लिफ्ट इरीगेशन स्कीम बनाई गई थी, लेकिन वो है कि वो ख़ास मखसूस सियासी तबका था, उन्होंने अपने ज़मीनों के लिए कुछ बनाया था। मजमूई तौर पर इस नहर से भी उनको कोई फ़ायदा नहीं। फ्रस्ट्रेशन वजह ये भी है कि नहर गुजरती है, लोगों की ज़मीनें जो बेआब पड़ी हैं, बर्बाद पड़ी हैं, वसायल हैं, वसायल फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। इस तरह जो हुकूमत की कोई तवज्जो इस तरफ नहीं। ये एक उस्ताद का बयान है, मगर इस इलाके में हर एक का बयान यही है कि यहाँ जितने तरक्याती काम हुए बड़े बड़े लोगों, घरानों और जागीरदारों की खातिर हुए। मैंने किसी से पूछा कि दरियाए सिंध के उस पार का सारा इलाका सूबा सरहद में है, फिर कालाबाग और ईसा खेल के गिर्द बाहें डालकर उन्हें पंजाब में क्यों समेट लिया गया? जवाब मिला, ये कार्रवाई सन 1901 में हुई थी, वही पंजाब के जागीरदारों की खातिर। हाँ, तो नहर की बात हो चुकी। अब सवाल ये था कि मियांवाली की दूसरी जानिब दरियाए सिंध बहता है। मैंने उस्ताद से पूछा कि दरियाए सिंध से भी इस शहर को कोई फ़ायदा है या नहीं। पता चला कि मियांवाली के पहलू में वो सरसब्ज इलाका हुआ करता था जो कच्चा कहलाता था, उसे दरिया निकल गया और वहाँ से जो खुराक शहर वालों को मिला करती थी उसे दरिया खा गया। हाँ, तो मेरा सवाल था कि दरियाए सिंध से मियांवाली को कोई फ़ायदा है? मैं समझता हूँ चश्मे बैराज से पहले बनने से पहले मियाँ को बड़ा फ़ायदा था। ये कच्चा का इलाका हमारा बहुत आबाद था। इसे मियांवाली का पुराना नाम है कच्छी। ये कच्छी समरा दरिया में दरिया की बगल में है जी, इसलिए जब भी सैलाब आते तो बहुत सी ज़मीनें जो थी सैराब हो जाया करती थी। जब से चश्मा बैराज बना है वो चूँकि सारी ज़मीन खाली करा ली गई, इसलिए सब जो है मियांवाली का डिपेंड था जी कच्चे पर। वहाँ से जो जानवर थे, मुर्गियाँ, अंडे, घी वगैरह वहीं से आते थे। अब हमें उससे बड़ा सख्त नुकसान हुआ है चश्मा बैराज बनने की वजह से। कैसी अजीब बात है, बैराज बनते हैं खल्क़े खुदा के भले की खातिर, मगर बैराजों के सीने में दिल नहीं धड़कते। वो नहीं जानते कि उनके बनने से कितनी ज़मीनें बनेंगी और कितनी मिटेंगी। यही तो वो ज़मीनें हैं जहाँ कालाबाग डैम बनाने का मंसूबा है। एक खलकत है जो चिल्ला रही है कि कालाबाग डैम मत बनाओ, ये हमें खा जाएगा, और दूसरी खलकत है जिसका नारा है कि कालाबाग डैम ज़रूर बनाओ, ये डैम बनेगा तभी हमें कुछ खाने को मिलेगा। उस रोज़ मियांवाली के डिग्री कॉलेज में मुस्तकबिल से मायूस लड़कों से मैंने पूछा था कि कालाबाग डैम बना तो उससे मियांवाली को क्या फ़ायदा होगा। सर, मियांवाली बहुत सा फायदा हो जाएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, काफ़ी तादाद में। पहले यहाँ स्टील मिल मंजूर हुई थी, लेकिन कुल बड़े जागीरदारों की वजह से स्टील मिल कैंसिल हो गई जो पई खैर लग रही थी। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। तो अगर डैम लग जाए तो हमारे बहुत से जो लोग बेरोजगार हैं, नशा करते हैं या और लोफरे करते हैं, वो मुलाजम हो जाए, जिसकी वजह हमारा मसला हल हो जाएगा। फिर वही जागीरदारों पर इल्ज़ाम, फिर वही बंधी हुई आस कि कालाबाग डैम बनेगा तो इलाके का हर मसला हल हो जाएगा। इस इलाके में एक पूरी तंजीम कायम है जिसका नाम है कालाबाग डैम बनाओ तहरीक। शहर के बड़े बाजार में मेरी मुलाकात इसी तहरीक के नायब सदर महमूदुल हसन खान नियाजी से हुई। मैंने उनसे पूछा कि कालाबाग डैम बनाने की तजवीज़ के बारे में इलाके के लोग और आप क्या समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क की मफाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और आवाम में शिद्दत से ये चीज़ पाई जाती है कि ये डैम बनना चाहिए, क्योंकि ये हम कहते हैं पंजाब में नहीं बन रहा या किसी सूबे में नहीं बन रहा, बल्कि ये पाकिस्तान में बन रहा है और पाकिस्तान के लिए बन रहा है। तो आवाम ये चाहते हैं कि ये डैम ज़रूर बने, लेकिन बात ये है
کہ کچھ لوگوں نے سیاست چمکانے کے لیے اس ڈیم کے لیے کچھ پرابلم کریٹ کی ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ عوامی حکومت اس پر پوری توجہ دے گی اور غیر جانبدارانہ طور پر عوام سے پوچھ کر اس کی تکمیل کرے گی. جس روز یہ گفتگو ہو رہی تھی پاکستان میں عوامی حکومت قائم ہوئے 1 روز گزرا تھا اور اب 1 برس گزر چکا ہے. جلد ہی 2 برس گزر جائیں گے اور پھر 3 اور پھر 4 اور پھر 5. ہاں تو محمود الحسن خان نیازی صاحب سے میں نے میاں والی کے علاقے کے بارے میں خاص طور پر پوچھا کہ اگر کالا باغ ڈیم بنا تو میاں والی کے پسماندہ علاقے کو کیا فائدہ پہنچے گا. اس سے سب سے جو اہم بات ہے میاں والی کے پسماندہ علاقے کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اس سے ایک نہر ملے گی جو ہمارے بہت بڑے ایک عظیم تھل کو فائدہ دے گی، جس میں موسیٰ خیل، شدرو، وہاں بچنا، قید آباد وغیرہ کا علاقہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے پسماندگی دور کرنے کے لیے جو بے روزگاری کا حل ہوگا، کافی لوگ یہاں ملازم ہو جائیں گے اور اس سے ہمارے علاقے کے لوگوں کو ذریعہ معاش ملے گا اور پھر شاپنگ اور اس قسم کی دوسری دکانداری میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میں نے جو اپنا سروے کیا ہے میرے اندازے کے مطابق کم از کم 3-4 ارب روپے کا فائدہ صرف میاں والی کے عوام کو شاپنگ کی شکل میں، یہاں پر اپنا بے روزگاری کی شکل میں میسر آئے گا. بات گھوم پھر کر وہی بے روزگاری تک جا پہنچی. میں نے کالج کے ایک اور سرکردہ استاد سلیم احسن صاحب سے پوچھا کہ میاں والی کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے جی کہ وہی بے روزگاری والا مسئلہ. میاں والی بنیاد طور پر معدنیات کے لحاظ سے بہت رچ ہے، ہمارے پہاڑ جو بھرے پڑے ہیں، لیکن عملی طور پر ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا گیا. تو جو نئی نسل جہاں سے کالج سے فارغ ہوتی ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب لاہور جاتے ہیں کمپٹیشن بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے وسائل محدود ہیں. کالجز کے وہ معیار نہیں جو ہونے چاہیے، وہ وسائل نہیں جو کالجز کے ہونے چاہیے، اس لیے جو طلباء کا ذہنی معیار ہوتا ہے اتنا بلند نہیں ہوتا. تو جب یہ بڑے کالج یا یونیورسٹی میں یا ہائر تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو بڑا پرابلم بن جاتا ہے، ان کی بڑی فرسٹریشن ہے. اور اس کی وجہ ایک نتیجہ نکلا ہے کہ اب یہاں ایک موومنٹ ہے سیریکی صوبہ کی، تو لوگ بڑی جہاں دلچسپی لے رہے ہیں اس میں، کہ چونکہ ایک طویل عرصہ تک خود اس میں کچھ حکومت کا مسئلہ ہے، کچھ یہاں کی جو ہماری قیادت تھی علاقائی اس نے کوئی توجہ نہیں دی. نتیجہ یہ نکلا کہ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ الگ صوبہ مل جائے تو بہتر، شاید ہم بہتر طور پر ترقی کر سکیں. سرائیکی صوبے کا مطالبہ کرنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ خطہ با اختیار ہو جائے گا تو اس کے بھی دن پھریں گے، اس کے بھی نصیب جاگیں گے، اسے بھی سکھ چین ملے گا. ٹھیک ہے، سرائیکی صوبہ علاقے کی تقدیر تو بدل دے گا، مگر لوگوں کا ذہن بھی بدل سکے گا کیا؟ یہی تو وہ خطہ ہے جہاں صدیوں پہلے کوئی ایک قتل ہوا ہوگا، آج صدیوں بعد تک اس کے انتقام لینے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. میں نے میاں والی کے ایک اور استاد اقبال قاسمی صاحب سے پوچھا کہ میاں والی میں آئے دن کے قتل، انتقام اور خاندانی جھگڑوں کا پس منظر کیا ہے. سر یہاں فیملی فیوڈ جو ہیں وہ زیادہ اس وجہ سے ہیں کہ قبائلی جو ہے یہ علاقہ ہے، تو اگر ایک جس طریقے سے پرانے زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ اگر ایک آدمی قتل ہو جاتا تھا تو پھر خاندان کے ہر فرد کا یہ فرض ہوتا تھا کہ وہ انتقام جو ہے وہ لے. تو یہاں بھی یہ قبائلی عصبیت کی وجہ سے بھی یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے. پھر اس طریقے سے کہ چونکہ تعلیم جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہے، فراخ دلی کا جذبہ جو ہے نہیں ہے، معاف کرنے کا جذبہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے صلح جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ ہوتی ہے. اور جب تک انتقام نہ لیا جائے تو معاشرے میں اسے زندہ رہنے کا حق جو ہے وہ نہیں دیا جاتا، اور اسے اس طریقے سے اس کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں مقتول کے ورثاء کے ساتھ کہ وہ اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے، اگر اس کا دل نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ انتقام لینے پر مجبور جو ہے کر دیا جاتا ہے. اقبال قاسمی صاحب نے یعنی استاد نے تو مجھے یہ بتایا کہ لوگ بندوقیں اٹھائے قاتل کی تلاش میں گھومتے ہیں، مگر استاد کے طالب علموں نے بالکل ہی مختلف بات بتائی. اور ایک بات بتا دوں کہ محلے کا اصل حال محلے کے بڑے نہیں جانتے، بچے بتاتے ہیں. میں نے کالج کے نوجوانوں سے پوچھا کہ شہر میں منشیات کا کیا حال ہے، کس قسم کے لوگ ہیروئن کے عادی ہوئے اور کون سے لوگ اس کا دھندا کرتے ہیں. لڑکے بولے،
شہر میں جو خاندانی لوگ ہیں جو قتل وتل یا اس قسم کے چکروں میں ہیں وہ خود جو اس قسم کا پیشہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ خود دوسرے خاندان میں سپلائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بندوق جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے اور ہیروئن کی پوڑی ہاتھ میں آ گئی ہے۔ آپ کا خیال ہے یہ بات صحیح ہے؟ جی اس کے بعد ایگزامپل جو داؤد کھیل میں ہے جہاں اکثر لوگوں کے آپس میں دشمنیاں بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو وہ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں صرف ہیروئن کی پوڑی لینے۔ سر بس ہیروئن کا ایک فائدہ ہوا ہے، بندوق ختم ہو گئی، ہیروئن آ گئی۔ سر کہنے کو یہ نو عمر طالب علم تھے مگر اپنے اطراف اور اپنے ماحول سے خوب اچھی طرح آگاہ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وی سی آر کی وبا جو زمینوں میں نہیں ذہنوں میں شورے کا پانی بھر دیتی ہے اور جس کا نمک عقل کی دیواروں کو چاٹتا ہے، اس وبا کا میاں والی میں کیا حال ہے؟ وی سی آر یہاں پر بہت چلتا ہے، لڑکے جو ان سے کال جانے کے بجائے وی سی آر دیکھتے ہیں، سینما دیکھتے ہیں۔ اسے ایک تو ان کو فائدہ ہوتا ہے وی سی آر والوں کو، ہمارا ادھر ادھر ہوٹل میں جاتے ہیں وہاں پر 5 روپے وہ لیتے ہیں اور ان کو فلم دکھاتے ہیں، اسے نہ وہ کال جاتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں۔ ایک تو علاقہ پسماندہ، دوسرے تعلیم کا معیار کم، تیسرے وی سی آر کے راستے انجانی ثقافتیں اور اندیکھی قدریں ایک پوری نسل کے تن بدن میں اترتی جاتی ہیں۔ سوچنے والے ضرور سوچتے ہوں گے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ احساس محرومی کب تک ان زمینوں کا مقدر بنا رہے گا؟ کب تک ترقی اور تہذیب کے اصل دھارے سے کٹ کر رہنے والے یہ لوگ زندگی کی نعمتوں سے محروم رہیں گے؟ کب تک کاندھے پر ٹیپ ریکارڈر لٹکائے اور ہاتھ میں مائکروفون اٹھائے لوگ پردیسوں سے آتے رہیں گے؟ اور کب تک ان کے ایک ہی سوال کا انہیں ایک ہی جواب ملتا رہے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے بہت سے جو نوجوان یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا سب کو روزگار ملازمت مل جاتی ہے؟ بالکل نہیں ملتے، کلیئر نہیں ملتے، ملازمت تو بالکل نہیں ملتی۔ پارٹ 35۔ کیسی عجیب بات ہے، پاکستان میں اسکردو سے کالا باغ تک دریائے سندھ تنگ گھاٹیوں میں سمٹا جاتا ہے۔ اس کے کنارے کوئی گاتا نہیں، کوئی ساز نہیں بجاتا، مگر جو ہی یہ دریا کالا باغ سے آگے بڑھ کر کشادہ میدانوں میں پھیلتا ہے، ہر طرف موسیقی کے رنگ بکھرنے لگتے ہیں۔ دریا کے شور کے ساتھ تانے گونجنے لگتی ہیں اور لہروں کی انگلی تھامے تھامے سر کبھی نیچے ہوتے ہیں کبھی اونچے۔ یہ سارا کا سارا میاں والی کا علاقہ ہے۔ سر رکھ کے قبر تے کیوں روندے ہن او ویلے لنگھ گئے ہن، تو جیندیاں وارث نہیں بنیا میری قبر دے وارث بہن۔ کہتے ہیں بغداد سے ایک بزرگ میاں علی یہاں تشریف لائے اور دریائے سندھ کے کنارے بسنے والے لوگوں کو سیدھی سچی راہ دکھانی شروع کی۔ سن 1640 میں حضرت میاں علی کا انتقال ہوا اور انہیں دریائے سندھ کے کنارے دفن کیا گیا، مگر دریا نے اپنی سرکشی نہ چھوڑی اور طغیانی کی لہریں اٹھ کر ان کی قبر تک جا پہنچیں۔ کسی نے حضرت کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے کہا کہ یہاں کی ساری میتیں نکال کر اونٹوں پر رکھو اور جہاں یہ اونٹ ٹھہریں وہاں دوبارہ دفن کرو۔ یہی ہوا، جہاں اونٹ ٹھہرے میاں علی کو وہیں دفن کیا گیا اور وہ مقام میاں والی کہلایا۔ ایک طرف دریا، دوسری طرف تھل کا ریگستان، نہ بنگال کی طرح ہریالی میں گھٹنوں گھٹنوں ڈوبا ہوا علاقہ، نہ کاغان اور سوات کی طرح پھولوں میں ڈھپا ہوا خطہ، دور دور تک پتھر، چٹانیں اور پہاڑ، ساری زمین کا رنگ پتھروں جیسا، سارے علاقے کا مزاج چٹانوں جیسا۔ اس کے باوجود اس سرزمین سے نغمے پھوٹے، گیتوں کی فصلیں اگیں اور تانوں کے پھولوں کے خوشے پوری شاخوں سمیت جھک آئے۔ اس علاقے میں موسیقی خوب پروان چڑھی۔ میں اس روز میاں والی پہنچا تو میرے احباب مجھے شہر میں لیے پھرے۔ شاہراہ فضائیہ کے شہزاد ہوٹل میں ہم کھانے پہنچے تو انہوں نے دکھایا کہ دوسری میزوں پر کیسے نامور گلوکار بیٹھے ہیں۔
कचहरी रोड के रिजवान रेस्टोरेंट में पहुंचे तो मालूम हुआ कि दाएं और बाएं बड़े बड़े मशहूर गाने वाले बैठे हैं। आखिर उसी सड़क पर लंदन म्यूज़िक सेंटर आ गया। मियांवाली की रेलवे लाइन के साथ साथ चलने वाले इस बाज़ार में एक बोर्ड पर अपने शहर का नाम देखकर मैं चौंका, म्यूज़िक का लफ्ज़ पढ़कर खुश हुआ और सेंटर में दाखिल हुआ तो झूम उठा। वहाँ फर्श से छत तक मौसीकी के अनगिनत कैसेट भरे पड़े थे। एक छत के नीचे इतनी सारी लोक मौसीकी मैंने कभी नहीं देखी थी और लंदन म्यूज़िक सेंटर वालों ने भी लंदन से आने वाला लोक मौसीकी का ऐसा दिलदादा कभी नहीं देखा होगा। फौरन ही सराय की नगमों की बातें छिड़ गईं। एक तरफ एक कुर्सी पर एक बुजुर्ग खामोश बैठे थे। किसी ने कहा, इनसे मिलिए सैकड़ों सराय की नगमों के खालिक उस्ताद गुलाम हसन। मैं उनसे वाकिफ था, वो मुझे जानते थे। ज़रा ही देर में घुल मिल कर बातें होने लगीं। बातें होती गईं, नगमे गूंजते गए, बातों में तानों के रंग भरे और उनसे खुशबू आने लगी। मियांवाली के गीतों और नगमों का जिक्र भी होता रहा और इस तस्करे में गीतों और नगमों की मिठास भी खुलती गई। मैंने गुलाम हसन साहब से पूछा, अब ये कि आप सरायकी गानों की तर्जें बना रहे हैं और वो फोक और राग की बुनियादों पर बना रहे हैं, क्या इसके लिए आपने कोई तरबियत हासिल की है? तरबियत जी सिर्फ मैंने क्लासिकी मौसीकी की हासिल की है। उसके बाद मतलब जिस वक्त हम तर्ज बनाते हैं तो किसी राग को मद्देनज़र रख कर तर्ज नहीं बनाते। जब तर्ज बन जाती है तो फिर हम देखते हैं कि ये कौन सा राग है। फिर गुलकारों को बताते हैं कि ये राग है, इसमें दौड़े माहिए आपने कहने और गीत इसमें कंपोज है। वेले किथ हई जामे कुए लोक कोहेंदे रहन, क्यों जालिम आधे लोकां को वो ए जालिम भी तैं जहन, छकड़े वे लोड खले कोई वे छकड़े वे लोड खले, तेरी साडी यारी दे लगे सड़कां ते बोर्ड खले। तो आपकी जो फोक तर्जें हैं, जो इस इलाके की सराय की फोक तर्जें हैं, क्या ये बहुत पुरानी हैं या नई हैं? ये पुरानी भी हैं जी, काफ़ी पुरानी तर्जें भी हैं। तकरीबन पुरानी तर्जें हैं फोक इस इलाके में जो चलती हैं। तो नई तर्ज भी कोई ना कोई बन जाती है इंसान से। ये बताइए कि पुरानी तर्जें आपने कहाँ से सीखी या कहाँ जाते हैं, कहीं से जमा करते हैं, मालूम करते हैं? पुराने बुजुर्ग हमारे इलाके के जितने गुलकार थे जी, वो लोग, उनसे हम गाना बाप दादा से सुनते थे तो उनकी तर्जें मतलब हम सुनकर अंदाज़ा करते थे कि ये बहुत पुरानी हैं और उनसे हमने सीखा है पुरानी तर्जें भाई जो इस इलाके में चलती हैं। तो मैंने एक अपने इलाके का पुराना गीत रिकॉर्ड कराया अफशा की आवाज़ में, मतलब वो बहुत कदीम पुराना गीत है। वो गीत है जी, मेरे गले दिया गल हारा, एक लड़ त्रुटा वंजी पिया सारा, बालो बत्तियां इत्थे मेरे मोती वीटे नी, दिलां दा जानी डाढ़े धोखे कीते नी। मेरे गले दिया गल हारा हो, मेरे गले दिया गल हारा, एक लड़ त्रुटा वंजी पिया सारा, बालो बत्तियां वे थे मेरे मोती वीटे नी, दिलां दा जानी वे डाढ़े धोखे कीते नी, दिलां दा जानी वे डाढ़े धोखे कीते नी। ते उस तो बाद मतलब इस इलाके दे अंदर हीमड़ी टप्पा एक नमा आउंदा है, उसनू मतलब उसकी कोई तरज नहीं बनावनी पौंदी, वो एक ही तरज दे उत्ते
तो इस इलाके के अंदर जेड़े राग इस्तेमाल चाहते हैं ज़्यादातर इस इलाके के लोग उसनों पसंद करें जोग और भैरवी राग है। जी हाँ, ज़्यादा इस इलाके में वो उन दो रागों को पसंद करते हैं। बखड़ा मरनिया यार वे वती बखड़ा मरनिया यार वे कली जिंदड़ी ते दारी दी हजार वे वती बखड़ा मरनिया बखड़ा मरनिया। घरों में जो औरतें गाती हैं ख़ास तौर से शादी ब्याह ऐसे रस्मों में उन गानों से आप इस्तेफादा करते हैं? जो हमारे इलाके में औरतें गाना गाती हैं वो तकरीबन हीमड़ी उसको कहते हैं हम, टप्पा, वो टप्पे गाती हैं, एक ही तरज पे होते हैं तकरीबन, उनकी कोई धुन कंपोज वगैरह नहीं होती, वो एक ही तरज पे गाती हैं औरतें। आप चमन में आया हो, आप चमन में आया, चलो री सैया। आपके इलाके के जो ये गाने हैं इनके साथ साज कौन से होते हैं? हमारे इलाके के जो गाने हैं सकाफती गाने मतलब सराइकी, इनके साथ ढोलक, तबला और हारमोनियम होता है और घुंघरू वगैरह पाए जाते हैं। मियाँवाली के गाने वालों में आप कुछ नाम ऐसे बताएंगे जो लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं? जी हाँ, मियाँवाली के अच्छे गानों वालों में गीत डोड़ा माहिया गाने वालों में शफी अख्तर वताखैलवी हो गए, अयूब नियाजी हो गए, उसके बाद यूनुस हो गए, लियाकत अली खां हो गया, शफाउल्ला खां हो गया, मतलब ईसा खैल के वो भी मियाँवाली में, अताउल्ला खां नियाजी वो भी हमारे मियाँवाली के हैं, नामवर गुलकार हैं, वो भी हमारे मियाँवाली के अच्छे गाते हैं। कुछ नए गाने वाले आ रहे हैं, कुछ लोगों को तरबियत दी जा रही है? जी हाँ, नए गाने वाले भी आ रहे हैं जी, काफ़ी लोगों को शौक़ है कि मतलब नए गाने वाले गुलाम शबीर हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी गुलकार हैं, मज़हर अली मलक हो गए, जब और काफ़ी गुलकार हैं, जामिया गुलिस्तान खां हो गए। मैं काला मेरा चोला काला, मैं काला मेरा चोला काला, काला गले दा हार भला मैनू कालिया नाल ही प्यार भला, मैं काला। अच्छा, और इलाकों की जो मौसीकी है और फिल्म की और टेलीविज़न की जो मौसीकी है उसमें गैर मुल्की मौसीकी के भी असरात आ रहे हैं। कुछ तो आपको पता है साज नए तरह के आ गए, तर्ज़ें भी नई तरह की बनाने लगे हैं, तो कहीं उसमें ज़रा सा डिस्को का अंदाज़ है, कहीं मॉडर्न, कहीं मगरबी मौसीकी है। आपकी मौसीकी में ऐसे कोई असरात कहीं दाखिल हो रहे हैं? नहीं जी, हमारी मौसीकी में ऐसे असरात दाखिल नहीं हुए। इस इलाके के लोग जो हैं ज़्यादा डिस्को को पसंद नहीं करते, बस वो सकाफती गाना, टप्पा, हिमड़ी, दौड़े माहिए इसको पसंद करते हैं। लेकिन हमने जो गाना सीखा है खान साहब, तवक्कुल अली खान साहब से, उसमें मतलब मगरबी मौसीकी के भी वो भी उन्होंने हमें सिखाई है कि सुर पलटे, मगरबी मौसीकी के भी हम करते हैं सुर पलटे, पाकिस्तान इनके भी करते हैं, लेकिन मगरबी मौसीकी के सुर पलटे भी करते हैं, उनका अंदाज़ अलग होता है।
ਸਾਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਨੀਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬੀ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਛਣ ਪੀਲਾ मौसम। ये बताएं कि फोक गाने का जब जिक्र होता है तो ख्याल ये होता है कि कभी बारिश हो रही है तो कहीं कोई गाने लगा, कभी रात का सन्नाटा है तो कोई गाने लगा। मियाँवाली में ऐसा कुछ होता है? जी हाँ, इस तरह होता है। मतलब कोई हिजर के गीत गाए जाते हैं, कोई खुशी के गीत गाए जाते हैं, कोई शादी ब्याह के गीत गाए जाते हैं। मतलब इस तरह के गाने काफ़ी लोग गाते हैं। कोई मतलब दर्द के गाने गाता है, माइये भी गाते हैं, दौड़े वगैरह भी गाते हैं। इस तरह मन वे बदला वास्ता रब दा ते हाली नो वस तू मेरे वेहड़े कड़क कड़ा के सदा तू मारी जद्दू माही आवड़े मेरे वेहड़े। वैसे ये गाने जो घरों के हैं और मौसमों के हैं और रस्मों के हैं, औरतें गाती हैं ये? जी हाँ, गाती हैं। सब गाने गाती हैं औरतों, मौसमों के भी, शादी ब्याह के भी, और हर किस्म के गाने गीत वगैरह गाती हैं। मायूब या बुरा तो नहीं समझा जाता? नहीं जी, बुरा नहीं समझा। ये गुफ्तगू मियाँवाली के नामवर मूसीकार उस्ताद ग़ुलाम हसन से हो रही थी। इस प्रोग्राम में जिन गुलकारों की आवाज़ें आपने सुनी वो थे अताउल्ला खान ईसा खेलवी, आबिदा परवीन, अफशां, लियाकत अली खान व तखेल, अयूब न्याजी, मोहम्मद शफ़ी व तखेलवी और दाऊद खेल के ग़ुलाम अहमद। मियाँवाली के इन प्रोग्रामों में आप जो बांसुरी सुनते रहे वो लाहौर के बांसुरी नवाज़ बाबर अली ने बजाई थी। हम इन सब के शुक्रगुजार हैं। इस शहर का तस्करा यहीं ख़त्म हुआ। अगले हफ्ते हम कुंदियाँ और चश्मा बैराज के रास्ते आगे चलेंगे और राह में एक अजीब व गरीब मकाम आएगा, बलोट शरीफ। उसका अहवाल ज़रूर सुनिएगा। अब रज़ा अली आब्दी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पार्ट 36। ये भी मियाँवाली का किस्सा है। मुझे वहाँ से एक नौउम्र तालिब इल्म ख़त लिखा करता था। लिखता था कि मुझे हवाई जहाज़ों का दीवानगी की हद तक शौक़ है। मैं हवाई जहाज़ों का इंजीनियर बनना चाहता हूँ। उसका ये इश्तियाक देखकर मैंने उसे लंदन से हवाई जहाज़ों के बारे में एक अच्छी सी किताब भेज दी और फिर मैं भूल भाल गया। अलबत्ता मियाँवाली पहुँचते ही मुझे उस नौजवान का ख्याल आया, मगर मुझे तो अब उसका नाम तक याद नहीं था। सिर्फ उसके महल्ले ज़ादे खेल का नाम याद रह गया था। मैंने अपने मेज़बानों को ये सारी बात सुनाई और कहा कि जी चाहता है जाकर उससे मिलूं और उसकी हिम्मत बढ़ाऊं। वो लोग बोले कि महल्ला ज़ादे खेल यकीनन मौजूद है, मगर लड़के का नाम याद नहीं तो वो कैसे मिलेगा। मैंने कहा कि मुझे उस महल्ले में ले चलिए। ढूंढने से जब मियाँवाली मिल गया तो नौजवान कैसे नहीं मिलेगा। अब जो हम चले तो मेज़बानों का काफ़िला साथ हो लिया। हम सीधी लकीर जैसे मेन बाज़ार में चलते गए।
खवे से खवा छिलता गया। जदीद जनरल स्टोरों में कुमकुमों की रोशनी से सब्जी की तारीख दुकानों में लालटेनों की रोशनी तक नूर के 100 रंग देखते हुए हम महल्ला ज़ादे खेल की तरफ मुड़े कि अचानक मेरे सारे मेज़बान वो गाइड बन गए जो सयाहों को सैर कराया करते हैं। ये देखिए इमरान खान नियाज़ी का मकान है, और ये देखिए नाहिद नियाज़ी का मकान है, और ये मौलाना कौसर नियाज़ी का मकान है, और ये मौलाना अब्दुलसत्तार नियाज़ी का मकान है। मैं सोचने लगा सारे ही नियाज़ी बड़े बाकमाल होते हैं, एक दो के सिवा। इतने में महल्ला ज़ादे खेल आ गया। मेरे काफ़िले वाले हर आते जाते बुज़ुर्ग से पूछने लगे, यहाँ कोई नौजवान रहता है जिसे हवाई जहाज़ों का बहुत शौक़ है? इस महल्ले में कोई लड़का रहता है जो हवाई जहाज़ों के पीछे दीवाना है? सारे बुज़ुर्ग नफ़ी में गर्दनें हिलाते रहे। उस वक्त मेरी निगाहें गली में उन लोगों को ढूंढ रही थीं जिनसे ज़्यादा गली का हाल कोई नहीं जानता होगा। अचानक वो नज़र आ गए, 12-12, 13-13 साल के 3 लड़के जो हाथों में हाथ डाले झूमते चले जा रहे थे। मैं लपक कर उनके पास गया और उनसे बोला, बेटे, इस महल्ले में कोई लड़का रहता है जिसे हवाई जहाज़ों का बेहद शौक़ है? मेरा ये पूछना था कि बच्चों ने मेरी उंगली पकड़ी और एक मकान के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और बोले, यहाँ रहता है वो। हम सब ने बड़े इश्तियाक से दस्तक दी। उम्मीद थी कि एक शाहीन सिफत, होनहार, सादतमंद लड़का बरामद होगा और मुझे अपने सामने खड़ा देखकर खुशी से दीवाना हो जाएगा। वो तो नहीं आया। दरवाजे पर उसकी वालिदा आईं। मैंने अपने आने का मुद्दा बताया। वो बोली, शहजाद, वो तो सरगोधा चला गया है। मैंने पूछा, क्यों? कहने लगी, उसे एयरफोर्स के स्कूल में दाखिला मिल गया है, 1-2 बरस में वो हवाई जहाज़ों का इंजीनियर हो जाएगा। है वाकई बाकमाल लोगों का शहर है। दोस्तों की एक महफिल में यही बात चल रही थी कि मियांवाली में किन लोगों ने नाम पाया। पहले खिलाड़ियों का जिक्र आया। देखें, इमरान खान जो कि यहाँ मियांवाली के हैं, नियाज़ी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है और पूरे दुनिया में मशहूर हैं, क्रिकेट की दुनिया में। और इसके अलावा हॉकी वैसे हमारा कौमी खेल है, उसमें तारिक नियाज़ी, कयूम नियाज़ी, ये ओलंपिक यानी खिलाड़ी रहे, लेवल के खिलाड़ी रहे हैं। इसके बाद मियांवाली में मौसीकी की बात चल निकली। इस दूर दराज और पसमानदा इलाके में लोक मौसीकी की रिवायत बहुत तरक्की याफ्ता है। लोग बारिशों में गाते हैं, सुबहों को गाते हैं, चांदनी रातों में गाते हैं, हिजर में गाते हैं, वसल में गाते हैं। कोई बता रहा था कि मियांवाली के कौन कौन से गाने वाले शोहरत पा रहे हैं। तो ज़िले में तो अताउल्ला खैर भी जो है बड़ा नाम कमाया उसने। शहर में हमारे यहाँ बहुत से गाने वाले मौजूद हैं। अयूब नियाज़ी है, इसी तरह शफ़ी अख्तर वतखैल भी है, लियाकत खान नियाज़ी है, तो काफ़ी अनगिनत लोग हैं। अगले हफ्ते मियांवाली की मौसीकी की बात तफसील से करेंगे। हाँ, तो इसके बाद शेर व अदब का जिक्र चल निकला। मैंने पूछा कि अदब के बड़े धारे से कट कर रहने वाली इस सरजमीन में कुछ लोग अदब तख्लीक कर रहे हैं। जवाब में पूरी तो नहीं मगर मुफस्सल फहरिस्त मिली। मुनव्वर साहब हैं, इनके बहुत से तौली से गाने गीत गाए। इसी तरह रईस अर्शी साहब हैं, उर्दू में अच्छे लिखने वाले हैं। अंजुम जाफरी हैं, मंसूर आफाक हैं, फ़रूक रोखड़ी हैं, नसीर शाह हैं। मगर दुनिया इनमें से ज़्यादातर शायरों और अदीबों को क्यों नहीं जानती? इनके नाम का चलन क्यों नहीं है बर्रे सगीर के बाकी इलाकों में? 2-4 के सिवा ये सारे शायर, ये सारे अदीब गुमनाम से हैं कि नहीं? उसकी वजह यह है कि हमें जो है ज़राए इब्लाग नसीब नहीं हो रहा है। ज़राए इब्लाग का जो है हमारे पास बहुत कम, बहुत अच्छे शायर हैं, मगर ये है कि मौक़े मुयस्सर न आने की वजह से वो लोग अभी दबे हुए हैं। जहाँ शेर कहे जाएं वहाँ मुशायरे ज़रूर होते होंगे, अदबी नशिस्तें ज़रूर होती होंगी। मैं बातों बातों में किसी से पूछ बैठा कि मियांवाली में मुशायरों की रिवायत है, और मेरे सवाल का जवाब देखते देखते मुशायरे में ढल गया। गुफ्तगू शेर में बदल गई। मियांवाली में उस शाम कैसा अच्छा उर्दू और सराइकी कलाम सुनने को मिला कि मिसरों से शाने जोड़कर गूंजने वाले मिसरे पर से पर जोड़कर उड़ान भरने वाले परिंद बन गए। हाँ, तो मैंने किसी से पूछा कि मियांवाली में अदबी नशिस्तों और मुशायरों की रिवायत है? यहाँ जी बड़ी शानदार रवायत हैं। यहाँ ये बहुत तक हफ्ते रोज़ हमारी नशस्त नहीं हुआ करती थी। इसके अलावा मुशायरे बहुत होते हैं। हम इस लिहाज से गरीब नहीं हैं।
हमारे आज के पहले शायर जनाब मंसूर आफाक साहब हैं, जिन्होंने उर्दू और सराइकी में बहुत सा काम किया है और तहरीर में, तकरीर में, सकाफ़त में, मियाँ वाली की सहाफ़त में इनका बड़ा नाम है। उर्दू और सराइकी दोनों में शेर कहते हैं, तो उनसे चंद शेर सुनिए। इसमें आज़म ज़ात में आबाद कर, इसमें आज़म ज़ात में आबाद कर, ज़िंदगी को मौत से आज़ाद कर। करिए तशकीक की सरहद पे हूँ, साहिबे लौहो कलम इमदाद कर। खालिको मखलूक में दे फासले, खालिको मखलूक में दे फासले, हम खुदा ज़ादों को आदम ज़ाद कर। खालिको मखलूक में दे फासले, हम खुदा ज़ादों को आदम ज़ाद कर। और अब बारी है जनाब रईस अहमद अरसी साहब की, हमारे गवर्नमेंट कॉलेज मियां वाली के मोअज़्ज़ज़ प्रोफेसर। उर्दू डिक्शन में जितने तजर्बात इन्होंने किए हैं और इंतखाब अल्फाज का ज़ख़ीरा और फिर अल्फाज की नुदरत और सफाई, जिन पर बस है जनाब रईस अहमद अरसी। दुखी अगरचे उरूस से गुर्बत, खुशी कहाँ पर अमारतों में। दुखी अगरचे अरूस से गुर्बत, खुशी कहाँ पर अमारतों में। तड़पते देखे हमी ने इंसान बुलंद वाला इमारतों में। और गमों के दरिया सितम के पर्वत, उम्मीद का एक तवील सहरा। गमों के दरिया सितम के पर्वत, उम्मीद का एक तवील सहरा। बटी हुई है हमारी मंजिल न जाने कितनी मुसाफतों में। और ज़माना आया मोहब्बतों ने लिबास पहना हकारतों का। ज़माना आया मोहब्बतों ने लिबास पहना हकारतों का। बगल में खंजर, ज़ुबां पे मिदहत, अजीब मंजर रफ़ाकतों में। और अब तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब अली आज़म बुखारी। उर्दू की तवानाई अगर आपने देखनी हो और मियाँ वाली में अगर आप उर्दू को अपनी इंतहा पर देखना चाहते हैं, जदीद उर्दू के, जदीद आहंग के, जदीद शायर जनाब अली आज़म बुखारी। हो कोई खुद में छुपा लगता है, हो कोई खुद में छुपा लगता है, शहर आसेब ज़दा लगता है। जिसके किरदार की खाई कसमें, अब वही शख्स बुरा लगता है। जिसके किरदार की खाई कसमें, जिसके किरदार की खाई कसमें, अब वही शख्स बुरा लगता है। आज तक तय ना हुआ ये मुझसे, आज तक तय ना हुआ ये मुझसे, वो मेरा रिश्ते में क्या लगता है। आज तक तय ना हुआ ये मुझसे, वो मेरा रिश्ते में क्या लगता है। राज कुर्बत से खुला ये हम पर, राज कुर्बत से खुला ये हम पर, दूर से चांद भला लगता है। और अब तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब रशीद अय्याज़, जिन्होंने गमे दौरा को गमे जाना में शामिल कर रखा है। जनाब रशीद अय्याज़ के मुतरन्नम लहजे के मुतरन्नम शायर। लहू लहू है मेरी ज़िंदगी का हर पहलू, लहू लहू है मेरी ज़िंदगी का हर पहलू। हर एक गाम पे पाया है मैंने गम का सुबू, और हज़ार बार तो मसलूब करके देख लिया, हज़ार बार तो मसलूब करके देख लिया। हज़ार बार किया मैंने पेश अपना गुलू। मैं हक़ की बात करूं मेरी कौन सुनता है, मैं हक़ की बात करूं मेरी कौन सुनता है। गनी में शहर का लोगों पे हो गया जादू, और कदम कदम पे हुआ सामना हवादिस का, कदम कदम पे हुआ सामना हवादिस का। वो चाक दिल है कि बरसों न कर सकेंगे रफू, लहू लहू है मेरी ज़िंदगी का हर पहलू। और अब तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब अहमद अली अतीक, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं। बहुत अच्छे पाए के शुस्त शायर, बड़ी रवानी से शेर कहते हैं जनाब अहमद अली अतीक। गज़ल के चंद शेर अर्ज़ करता हूँ जी। अच्छा। अना की कशमकश में ऐसे सदमे भी उठाए हैं, अना की कशमकश में ऐसे सदमे भी उठाए हैं, गिरे हैं अपने कदमों पर कभी जो डगमगाए हैं। रकम जो लौहे दिल पर है बयां हम कर नहीं सकते,
रकम जो लौहे दिल पर है बयां हम कर नहीं सकते, सदाएं कर्ज ली हैं और लहजे भी पराए हैं। कभी फुर्सत मिले तुमको तो उनकी भी खबर लेना, तुम्हारे शहर में कुछ लोग खामोशी से आए हैं। आपके सिंध के सफ़र की मुनासबत से अगर ये कहा जाए कि सिंध और इसके थलों का शायर जो है, जो इससे उगने वाले पौधों की रूह को जानता है और जहाँ खिलने वाले रंग जिसने अपनी रूह में बसा रखे हैं, वो है अफजल आजिज़। तो तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब अफजल आजिज़, उर्दू और सराइकी के, ख़ास तौर पर सराइकी के बहुत बड़े शायर। शायद कोई चंगा मौसम आया है, शायद कोई चंगा मौसम आया है, तायों बुलबुल चीकाते कुरलाया है, शायद कोई चंगा मौसम आया है। मादी गुंगी लोली तू शक पौंदा है, मादी गुंगी लोली तू शक पौंदा है, बाला दा प्यू खाली हथ घर आया है, शायद कोई चंगा मौसम आया है। जय चाई बंदूक के झादे टोटे कर, जय चाई बंदूक के झादे टोटे कर, कुछ न आखो ओ मेरा मा जाया, शायद कोई चंगा मौसम आया, शायद कोई सच्ची गल कर बैठा, शायद कोई सच्ची गल कर बैठा, शहर दिवाली वत में कुसड वाया, शहर दिवाली वत में कुसड वाया। ख्वाजा फरीद अवार्ड के जीतने वाले हमारे शहर के सबसे नुमाया और नुमाइंदा शायर, जो सराइकी और उर्दू और हिंदी सभी में लिखते हैं, बारिश का पहला कतरा, जिसने सराइकी में शेर कह के सबके लिए रास्ते खोल दिए हैं, जनाब सलीम अहसन। हाई कोर्ट जापान की सिनफ सुखन है, तो हमारे सराइकी में आकर वो सराई को कहलाई। एक सराई को खिमदी खिमणी वसदे बदल पर ना लांदा शोर, खिमदी खिमणी वसदे बदल पर ना लांदा शोर, मेरे होश ठिकाने आली बहु कच्ची दीवार, मौला खैर गुजार। खिमदी खिमणी वसदे बदल पर ना लांदा शोर, मेरे होश ठिकाने आली बहु कच्ची दीवार, मौला खैर गुजार। मीं वाल देखना कच्छी है तो कच्छी दे हुसन च चेतर हार सिंघार सजावे सावण धोवे पैर, चेतर हार सिंघार सजावे सावण धोवे पैर, रात अजल तू वल वल देवे चंद तारां दी वेल। क्या कच्छी दा क्या मेल। उर्दू गज़ल दे कुछ शेर। तुझे मुश्किल मनाना हो गया है, तेरे हमरा ज़माना हो गया है, तुझे मुश्किल मनाना हो गया है, तेरे हमरा ज़माना हो गया है, मसाफत को तो मंजिल मिल गई है, मुसाफिर बेठिकाना हो गया है, मसाफत को तो मंजिल मिल गई है, मुसाफिर बेठिकाना हो गया है। उधर टपकी तेरी बातों की बूंदें, इधर मौसम सुहाना हो गया है।